कौन करिबो ताहा ता ए प्रकार एक वस्तु जहा लोक मान को विनाश कर देउथिबो पुणी व्हाट इज दैट एआई टेक्नोलॉजी मंदिर मानकरे सबु धर्मर रूप नहीं पारिबार एक रोबोट को तैयार करके पोसाइबे आजकल चर्चेस मानकरे मध्य एआई टेक्नोलॉजी आसला केबे आपण देखिथिबे यूट्यूब रे आउ फेसबुक रील्स रे प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर छवि कथा होतिबो हे मोर पुत्र कन्या गण हे मोर संतान तुम्हें भय कर नाही गोटे समय थिला आमे ईश्वर को दास आमे प्रचार करू कि परमेश्वर कहंती तुम्हें भय कर नाही बोली कहूछु आमे किंतु एबे ए प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर छवि जतल कथा होछि कोन बोले मोर प्रभु निजे कथा होछंती कहला परे हे जाउछि म आपन जणाउथिली कि धीरे धीरे सब चर्चेस रे ए पास्टर माने रिप्लेस हे जिवे पास्टर मान को 10 थर दरमा देबा पास्टर मान को परिवार को पोसिबा और ए सिस्टम नाही धीरे धीरे से निजे ए टेक्नोलॉजी एआई टेक्नोलॉजी किने देबे आइदर डिस्प्ले थिबो नले गोटे रोबोट ठिया कर देबे से प्रभु जीशु ख्रीष्ट निजे कथा हला परे आज रो वाक्य हमें सुनिबा आज जेजुकेल रो पढिबा आज माथ्यू लिखित सुसमाचार सुनिबा प्रभु जीशु ख्रीष्ट निजे कहला पर लागुथिबा लोक माने सुन भाबिबे आज जीशु कथा होचंती मो संगरे सब मंदिर रे भी सिंति थिबो जेउ माने जेउ देवता को पसंद करती से ही रूपर गोटे रोबोट थी डिस्प्ले आसी जीवो फेस आसी जीवो सेठी तबे धरंतु जेरूसलेम मंदिर रे भविष्यतर मंदिर बे बनाइबे जहा तो भर्ण ख्रीष्ट एमिति काम करिवो कि एक रोबोट को से स्थापना करिवो आ से रोबोट व्यवस्था कोथिबो कोन करिवार कोन न करिवार और से सब एआई टेक्नोलॉजी रोबोटिक टेक्नोलॉजी कहा सहित कनेक्ट थी जानते समस्त लोक माने शरीर रे जो चिप इंसर्ट करिवे इम्प्लांट करिवे कंप्यूटर चिप जहाँ को आम कहू 666 मुद्रा ताहा सहित कनेक्टेड थी प्रकाशित बाकी बहुत थोड़ा पढ़ी प्रकाशित 13-15 लास्ट जाए कि जे कहीं से प्रतिमा को प्रणाम करिबो नहीं पढ़ी देबा काहे के हमें खाली हवा रे कथा ला परे कहिबा 13-15 पशुर प्रतिमा जेपरी कथा कहि पारे ओ जेते लोक पशुर सेही प्रतिमा को प्रणाम न करंती सेमाने जेपरी बध करा जिबे एथिपई ताहाकू सेही पशुर प्रतिमा को जीवन दान करबा को क्षमता दिया गला आउ से सान ओ बड़ धनी ओ दरिद्र स्वाधीन ओ पराधीन समस्तंकु सेमानंक दक्षिण हस्तरे किबा कपाଳରେ गोटिए चिन्ह धारण करबाकू बाध्य कराए पुणी सेही चिन्ह अर्थात पशुर नाम किंबा ताहा नामर संख्या धारण करिनथिबा लोककू क्रय विक्रय करबाकू निषेध करे एठारे ज्ञान आवश्यक जहार बुद्धि अछि से पशुर संख्या गणना करू कारण ताहा जणे मनुष्यर संख्या आउ ताहार संख्या हेउछि 666 बस ए समय प्रकाशित वाक्य रे सब शिखी सारलु तथापि हठात मने पड़ला बोली कहूछि न्यूरालिंक मनुष्य मस्तिष्क रे कंप्यूटर चिप को पकाई सारलेनी आमे देखि सारलु सेटा माइंड कंट्रोल द्वारा कंप्यूटर ऑपरेट करि पारुछंती माइंड कंट्रोल द्वारा टीवी ऑन हेउ बोली मन रे भाबिले ऑन हे जिवो फैन ऑन करो एसी ऑन हेउ बोले हे जाउ चिंते आगे रिमोट सिस्टम थिला सब वाईफाई कनेक्टेड 5G टेक्नोलॉजी रो स्पेशलिटी एटा नहीं तो मनुष्य अपना हाथ हाथ रे जदी नेबो हाथ हलाइले काम हेउथिबो सिटी नहीं सेंसर्स लागी छि मोबाइल रे आपण मान मोबाइल को हाथ रो धरि के एमति करि बदल कर हवा रे एमति करले पेज अलगा साइड पळाउछ तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड सेंसर्ड न्यूरल लिंक्स चिपिंग सिस्टम आसी गला एई प्रतिमा गोटे मंदिर रो एटा कोन को गोटे मंदिर रे भाषण देउछ आध्यात्मिक भाषण देउछ तो कौन जना पड़ी माने एई प्रतिमा को कथा है बारो शक्ति दिया गला एआई टेक्नोलॉजी द्वारा
ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ରୂପ ଦରକାର ସେ ରୂପ ଆସିଯିବ ସେ ଫେସ ରେ। ଯୀଶୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଚିପ୍ ଦ୍ଵାରା ଜଣା ପଡିବ ଆପଣ କୋଉ ରିଲିଜନ କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ତ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ବୋଲନ୍ତୁ ସେଠି ପ୍ରତିମାରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଫେସ ଆସିଯିବ। ଯଦି ମୁସଲିମ ଲୋକ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ମାନେ ସେ ପ୍ରତିମାକୁ ସେ ମହମ୍ମଦର ଫେସ ଆସିଯିବ। ସେ କୁରାନ ର ସବୁ କହୁଥିବ ରେଫରେନ୍ସ ସବୁ ଭର୍ସେସ ସବୁ। ଜିହୁଦୀ ହଉଛ ବୋଲି କହିଲେ ମୋସାଙ୍କର ରୂପ ଆସିବ ନା କାହାର ରୂପ ଆସିବ वी डोंट नो। ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ରାମର ରୂପ ଆସିଯିବ ସେ କଥା ହଉଥିବ ଶ୍ଲୋକ ମନ୍ତ୍ର ସବୁ କଥା ହଉଥିବ। ଯଦି ଲୋକମାନେ ଖୁସି ହେବେ କି ସବୁ ଧର୍ମ ଏକ ହେଲା ବୋଲଲା ପରି। ତ ଆଜି ଦେଖୁଛୁ କି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚିପିଂ ଟା ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ପକାଇବାଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଯାହା ତ ଆଗମନ ବିଳମ୍ବ ହେବ ପରି ଲାଗୁଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ? ବାଇବେଲର ଭାବବାଣୀ ଆମ ଆଖିର ସାମ୍ନାରେ ସଫଳ ହେବାର ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଣ ଲାଗୁଛି? ଭାଇ हम तो जाने वाले हैं, ଆମେ ତ ପଳାଇବୁ। ଆପଣଙ୍କର କଥା ଜଣା ନାହିଁ କୋଉ ଫାନ୍ଦରେ ଧରା ପଡିକି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ କେତେ ଜଣ ଜଣା ନାହିଁ। ଯାଇପାରି ଫାନ୍ଦରେ ଯଦି ଫସିଛନ୍ତି ମାନେ ଯାଇପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କି ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିବାର ଦେଖିବ ତମେ ପଳ ସେଠୁ ସେପରେଟ ହେଇଯାଅ, ଯୋଗୀ ଥାଅ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ପାଇଁ। ତ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେବ, ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରିବ। ଆଉ ସେଥିରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କାହିଁକି ହେବ ଆଜ୍ଞା? ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁଆଡେ ମାନୁଛି? ସେ ନିଜକୁ ତ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିବ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଏବେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ବନାଇବେ ଜେରୁସାଲେମରେ ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବି ନୁହେଁ, ତାହା ଶୈତାନର ମନ୍ଦିର ଅଟେ। ଆଉ ଏଇଟା ଠିଆ ହେବ ସେଠି। ଆଉ ଏଇ ରୋବୋଟ ମାନଙ୍କୁ ଏପରି ପାୱାର୍ସ ଥିବ କି ଯେ କେହି ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲାନି। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ପ୍ରଣାମ? worship इंग्लिश रे से प्रकाशित वाक्य 13:16 कहे if anyone doesn't worship him, what is worship actually? Generally secular field रे secular world रे कौन कहते worship को? work is worship, duty is God। तो भविष्यତରେ ଏପରି ରିଲିଜନ ଥିବ କି ପରମେଶ୍ୱର ବା ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି, ଏଠି ଜଗତରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତମେ ତାର ଦାସ ହେଇକି କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। worship is you work and you work। ସେଟା ହିଁ ତୁମର କର୍ମ ଅଟେ। ସେ ଯାହା କହିବ ତୁମେ ତାହା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଯଦି କଲ ନାହିଁ ତେବେ ତାକୁ ମାନିଲ ନାହିଁ, ଯଦି ତାକୁ ମାନିବ ନାହିଁ ତ ଏହି ରୋବୋଟ୍ସ ଠାରୁ ଏମିତି ଇନଫ୍ରାରେଡ ରେସ୍ ବାହାରିବ, ଏମିତି କିରଣ ବାହାରିବ, ସେନ୍ସର୍ସ ବାହାରିବ କି ଆପଣଙ୍କର ବଡିରେ ଥିବା ସେହି ଛୋଟ ଚିପ୍ଟା ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ବର୍ଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ମରିଯିବେ ସେଠି। ତ ଯେ କେହି ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କଲ ନାହିଁ ତାହାକୁ ବିନାଶ କରିବାର, ବଧ କରିବାର ଅଧିକାର ଏମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁକରି ବାଇବେଲରେ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଜମା ଏଟା ପକାଇବ ନାହିଁ।